ٹھیک ہے. اب ان کو سامنے بٹھا کر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سب مسلمانوں سے، اور پھر نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے ان تینوں سے، شاہ سے، اور قدرتی میں ابھی نماز کا وقت ہو رہا تھا، میں آیا ہوں سیکر کو دیکھا ہے تو میں نے سنا ہے، میں کر لو کال ڈال دی. اب وہ یہ چکر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہم سے حدیث مانگی اور ہم نے کوئی جواب نہیں دیا. اچھا، انہوں نے بارہا کہا کہ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، ہم میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. حالانکہ شاہ صاحب آپ گواہ ہیں کہ ہم نے حدیث بتائی، ان کے طوطے اڑ گئے تھے، رنگ اڑ گئے تھے، اور وہی میں نے خود کہا وہ کہ حدیث جو آپ نے دکھائی تھی، آپ نے خود کیا مجھے تھا بات پوری کرنے دیں پلیز، پھر آپ کر لیجئے گا. کہ میں نے خود کہا، شاہ صاحب آپ کی براڈ تھی کہ آپ سند دیکھیں، کوئی بھی بات ہوتی ہے اس کی سند دیکھی جاتی ہے، ایسے ہی شاہ صاحب؟ ہاں جی بابر بھائی آپ کی لائیو تھی وہ اور نہیں، شاہ صاحب کی لائیو تھی، مجھے لائیو بالکل نہیں یاد ہے، تھی، شاہ صاحب کی لائیو تھی، نہیں نہیں نہیں، میں وہاں پہ میں نے شاہ گیسٹ صاحب گیا کی، تھا. میری بات سنو بابر، میں صرف تمہاری لائیو پہ جب بھی آیا ہوں یا وہ سیکر لائیو کی ہی لائیو پہ، حسن شاہ کی تھی، جو اس نے کی کوئی 10 ہوں گی نا، تو ان میں سے وہ نہیں ایک نہیں لائیو ہے. حسن شاہ، میں حسن گاڑی چلا رہا میری تھا، میں بات چیخ سنیں، کے بیچ میں اترا تھا. شاہ صاحب آپ کو یاد ہے؟ بابر میری السلام بات سنیں. علیکم، السلام علیکم. وعلیکم یار السلام. یہ جی شاہ بات صاحب، یہ ہے کہ میں آپ چیخ یہی بات کرتے رہیں گے آپ ہم. نے آ کے وہاں پہ ایک حدیث چلیں یہ بتائی بات ہے، آپ کر نے لیں کہا گے تھا تو اس بھائی سے بڑا سند چیک فائدہ ہو کر جائے لینا، گا، آپ آپ سنیں نے نا، کہا تھا آپ کو سند اچھا چیک لگے کر گا. لینا. آپ نے کہا اور تھا اس کی چنگیز خان کوئی باقی اچھی سی سب کو بات کرے یار. سند چیک کر یہ لینا اچھی بس. بات، پوائنٹ کی طرف جا رہے ہیں، بے فکر رہیں. یہ ہے کہ مطلب شکوے، یہ کیا خیال ہے کہ یہ مہینے میں شکوے ختم نہیں ہو ہو رہے جائیں سر، گے؟ پوائنٹ دے رہے ہیں مسلمانوں کے لیے کہ ایسی احادیث موجود ہیں. کیونکہ ان دنوں یہ جو جماعت احمدیہ، جو ان کا وتیرہ ہے کہ ضعیف احادیث پیش کرتے تھے، تو میں نے شاہ صاحب کے سامنے خود یہ حدیث پیش کر کے میں نے کوشش کریں کہا. کہ چلیں اچھا آپ ٹھیک ہے. بولنے پہلے مکمل کر لیں مولانا صاحب. میں آپ یہی بابر کہہ رہا ہوں جو کہ آپ یار نے کی حدیث مجھے تلخیاں. دی تھی وہ ضعیف، آپ نے کہہ کے دی تھی کہ یہ حدیث ضعیف ہے. ہاں، اب دونوں نے مل کے ڈائیورٹ کر لیا سجے کھبے، میں واپس ہائی وے پہ چڑھا دوں گا بات. شاہ صاحب اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے حدیث دی تھی، ضعیف تھی وہ حدیث، صحیح والی میں نے ابھی دے دوں گا، وہ مسئلہ نہیں ہے. میں یہ بات پوچھ رہا ہوں کہ سننے والوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ ہم نے انہیں جواب دیا تھا. ان کا یہ کہنا کتنا غلط ہے کہ کسی نے ہمیں بات ہی نہیں کی، جواب ہی نہیں دیا. یہ تھا مسئلہ شاہ صاحب، جس کی وجہ سے میں نے اور کہا کہ آپ جھوٹے ہیں. دوسری میں نے بات کوئی یہ ہے، غلط بیانی نہیں کی، میں نے تو چنگیز صاحب آپ کے ایک سامنے یہ چنگیز اقرار صاحب، کیا کہ مجھے جو آپ نے حدیث دی تھی وہ ضعیف تھی. اچھا آپ چنگیز نے صاحب یہ کہا ایک، تھا جب تک میں نہیں آیا تھا. بابر صاحب ایک منٹ. چنگیز صاحب ایک مریض یاد دہانی کرا دے. ایک بار حسنین کی براڈ پہ میں نے آپ کو کوئی حدیث سنائی تھی پڑھ کے، مجھے اگر یاد پڑ رہا ہو تو، حسینی صاحب کی وہ براڈ پہ. وہی والی حدیث تھی جو بابر نے مجھے دی تھی. اچھا سنائی تھی میں نے، مطلب وہاں پہ میں نے سر کہا ہے کہ بابر اور سیکر ایک ہی لائیو کرتے ہیں اور دونوں نے ایک ہی حدیث دی تھی، وہ ضعیف حدیث تھی. اس وقت میں نے اچھا آپ کو غلط کہا نہیں، تھا ٹھیک کہ ہے یہ وہ ضعیف ٹھیک ہو حدیث ہے، گیا. یہ بابر نے مجھے دی بات تھی، تو اس سن نے لو کہہ نا، کے دی تھی. بات تو سن لیں. حدیث کا جواب میں نے دیا تھا حسینی صاحب کی لائف پہ آپ کو کہ نہیں دیا تھا؟ ضعیف تھی یا نہیں وہ بات کی بات ہے، حدیث میں نے پڑھ کے سنائی تھی. سر میں نے، آپ حسینی صاحب کی نہیں بات کر رہے، آپ بات کر رہے ہیں وہ جو میں الگ سے بات کر رہا ہوں جس پہ حسنین بیٹھا ہوا تھا، یاد آیا؟ حسنین بھی تھا ادھر. آپ نے ہاں، جو بابر نے جو حدیث مجھے بتائی تھی، میں نے آپ کو ادھر کہا تھا کہ یہ بھائی جان یہ حدیث میں نے آپ کی سنی ہوئی ہے اور بابر کوئی تھا ہی حدیث نہیں وہاں ہے پہ، تو وہ بابر مجھے تھا ہی نہیں وہاں بتائیں. پہ. آپ بابر کی ادھر بھی بات نہیں کر رہا، حسنین بات کی تو بات سن کر رہا لو ہوں. یار، بات تو سن لیا کر بھائی. بابر تھا ہی نہیں وہاں پہ. آپ ادھر بھی کہہ رہے تھے امت مسلمہ کو میرا چیلنج ہے. میں نیچے سے آ کے آپ کو حدیث دے کے چلا گیا تھا، دی تھی میں نے حدیث، کوئی پا میں ضعیف ہی دی تھی، کچھ نہ کچھ تو بولا ہوگا نا اوپر آگے. میں نے سر عرض ابھی بھی یہی کر رہا ہوں کہ آپ نے جو حدیث دی تھی بابر صاحب نے وہ پہلے دے دی تھی مجھے. میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ یہ حدیث بابر صاحب نے مجھے دی ہوئی ہے لیکن یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے. میرے پاس ریکارڈنگ پڑی ہے، آپ نے یہ الفاظ اگر کہے ہوں کہ بابر صاحب نے مجھے حدیث دی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے تو میں قصوروار ہوں. اگر میں پلے کر دوں ریکارڈنگ یہاں پہ، پھر اگر میں یہ کہہ دوں کہ ٹھیک ہے جی میں مطمئن ہو گیا آپ کے حدیث سے، تو پھر آپ کی بات مطمئن کرنا میرا کام نہیں. اب میں نے یہ الفاظ اگر آپ نے نہ کہے ہوں، پھر میرے پاس ریکارڈنگ پڑی ہے پوری. لگا دے. اچھا ٹھیک ہے آپ لوگ کنٹینیو کریں جی، میں آ رہا ہاں ہوں. جی چنگیز صاحب، مسئلہ یہاں پہ یہ ہے، مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس حدیث نہیں ہے یا ہم پیش نہیں کر سکتے. اگر نہیں ہے تو یار کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں. میں نے آپ کو آ کر جھوٹا کہا ہے، میں نے آپ سے کہا ہے بابر کہ میں صاحب دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ سارے سن لیں، وہ جن کو آپ گالیاں کہہ رہے ہیں کہ آپ جھوٹے انسان ہیں، آپ کو کوئی خدا کا خوف نہیں ہے، آپ نے اللہ کو جان اب نہیں میری دینی. بات میں سنیں، دوبارہ وہ ایک کہہ رہا ہوں، بابر سن لیں. ایک منٹ آپ شاطمیت وہ ان جیسے کا وہ کہہ رہا تھا، وہ جو نیچے آپ کے رشتہ میری دار بیٹھے ہوئے تھے نا، میری جن بات کو سنو.
मेरी दो बात सुने पहले चार पूरी कि गद्दे मैंने नाली आपको के जो कहा है मैं दो दोबारा चार कह दो देता हूँ। पानी चार वाली दो बात कर चार लो, पानी इंसान वाली जो बात कर लो। आपने जब बोला सब कुछ, मैंने आपको उस वक्त नहीं रोका। आपने सीक्रेट से भी राम से बात की है। आप एक दूसरे की देखें, एक दूसरे की बात सुने। अभी बाबर नहीं को नहीं, बोलने मैं दें। रिस्पेक्ट करता हूँ बाबर की, चाहे जो आप मर्जी बाबर को बोल लेने देना जितने पहले। मर्जी गलत पहले इल्जाम अगर लगाए, आप रिस्पेक्ट करते तो आप जितने उन्हें बोल जितने लेने मर्जी देना। मर्जी गलत इल्जाम लगाए, लेकिन मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। आप इन्हें बोल लेने देना। आप तो इन्हें साहब बात ये है, आप देखें बात कीजिएगा। मैं कोई नहीं बोलेगा आपकी बात हाँ, में, अब ठीक है? हम आप खुल के अच्छी बात बात कीजिए। कर देते हैं। अच्छी बात ये है कि उस वक्त मौजू ये था, शुक्र है जो अब कम हो गया, जमात अहमदिया ज़ईफ़ अहादीस पेश करके आम लोगों को आधी आधी बात पे घुमा रही थी। इसलिए मैंने शाह साहब की वो लाइव थी, मैं अभी रोज़े में सही सही आपको बात बता रहा हूँ। मैंने आपको झूठा कहा है, गाली क्यों देनी, अल्लाह माफ़ करे। मैंने आपको झूठा कहा और ये कहा कि अल्लाह को अपनी जान नहीं देनी, मरना नहीं है, ये बातें की थी। अच्छा, तो वो इनकी लाइव पे मैंने आपको एक हदीस पेश की और शाह साहब एक दफ़ा उन्होंने कहा, शाह साहब को पता था कि इसकी सनद ठीक नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने इनको रोक दिया। मैंने कहा शाह साहब अभी छोड़ दें। क्यों छोड़ दें? ताकि आप लोग इस चीज़ पे गौर करें कि हदीस की सनद देखना कितनी ज़रूरी है। वो बात होगी पुरानी, ख़त्म होगी। मेरे भाई, हदीस के अरबी के तर्जुमा भी नहीं, क्योंकि आप मेरा तर्जुमा नहीं मानेंगे, अल इस्लाम का नहीं मानेंगे, अरबी के अल्फाज के अंदर ये मौजूद है कि हज़रत ईसा कैसे कौम की रहनुमाई करेंगे। उसमें कुरान और सुन्नत यानी किताब और ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। अब मसला ये है कि आप हैं जज्बाती, जमात अहमदिया आपसे आपका ताल्लुक, आपकी ज़िंदगी गुजरी है, आपने यहाँ पे इतना झूठ बोल दिया, तो आप आगे क्या करेंगे? सिर्फ ये मसला है। वरना मैं अभी आपको सही मुस्लिम की बाबर भाई हदीस कितनी दिखा देर दूँ। आपने बात करनी है, मुझे थोड़ी सी करने देंगे बात। आप करें, लेकिन मेरा आखिरी जुमला पूरा होने दें। मैं आपको सही मुस्लिम की हदीस की अरबी के लफ्ज़ दिखा देता हूँ। हदीस के सही मुस्लिम के अरबी के लफ्ज़ जिसमें ईसा इब्ने मरियम भी और वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो चीज़ भी मौजूद है। लेकिन मेरा भाई, आपने मानना नहीं है, बेशक ना माने, कोई आप पे ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन कम से कम उम्मत मुस्लिमा को चैलेंज, उम्मत मुस्लिमा को खुदा का खौफ तो करें यार। अच्छा आप यार, बेशक ना माने, अब मुझे बोले। वो वीडियो बड़ी 4-5 महीने पुरानी है, मुझे 5 मिनट दें, आप लोग कंटिन्यू करें, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, मैं सिर्फ बाबर साहब अब आप अभी बात करें। कि वो एक हदीस नहीं है मेरे पास, उसके अलावा और भी हदीस है। आपने कोई ये लफ्ज़ 4-5 दफ़ा कहा और उसके बाद आपने कितनी मोहब्बत से ये बात में कह दिया कि अब हदीस तो वो हो या ना हो, लेकिन अरबी आपको मैं वो लफ्ज़ों के दिखा देता हूँ, उसका तर्जमा जैसा मर्ज़ी आप कर लें, उसको समझें या ना समझें। अब बात करने का मकसद ये है कि हदीस जो होती है वो ऑथेंटिक हदीस होती है। अब ऑथेंटिक आप कह देते हैं ना कि ये जमात अहमदिया, ये जो आपने हदीस कोट की, ये तो ज़ईफ़ है, ये तो इसकी तो कोई सनद ही नहीं है, इसकी तो ये ऐसी नहीं है। आप बारहा इधर बड़ी दफ़ा ऐसे हुआ है कि जब गुफ्तगू हो रही होती है तो सारे लोग कहते हैं कि ये ज़ईफ़ है, इसका कोई भी हवाला नहीं है, ये ज़ईफ़ है, ये नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, ये नहीं ठीक। तो इसलिए ये बातें कोई नहीं है। मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा, अगर है तो वो वो आप अभी का सही मुस्लिम के ऊपर ना कोई माँ का लाल इसको और अर्ज पे इल्ज़ाम और नहीं लगा और सकता। और दूसरी मैं आपको ये बात सही बताता मुस्लिम, हूँ एक बाबर बात साहब, ये ऐड कर लें, सही मुस्लिम और सही बुखारी ना, इनकी हदीस पे कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ जो कह दे कि इनकी हदीस पे मैं जरा लगा देता हूँ और या बाबर सब। साहब मैं अपनी गारंटी दे अब सकता हमारी हूँ। जो डेफिनेशन है ना, वो अब जो हमारी बात है ना, वो नेक्स्ट राउंड में चली गई है अच्छा, चली गई कि है, ठीक है। चंगेज अच्छा, खान साहब, अगर आपको सही मुस्लिम की हदीस से लफ्ज़ ये दोनों दिखा दिए जाएं, फिर आपका कोई एतराज़ उम्मत मुस्लिमा पे बाकी रहेगा? बताएं। सही हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो होगी उसको मैं मानूंगा, उसका आप तर्जमे के साथ लगाएं, अपना तर्जमा ना हो कि जो किया हुआ है, जो आपकी अपनी मनपसंद का हो। ये बात। दूसरी बात मैं ये बाबर भाई आपसे करूंगा कि ये आप लफ्ज़ कहना छोड़ दें। ये बड़ी तकलीफ़ मुझे ख़ास तौर पे देता है कि जब कोई शात में रसूल या शात में सहाबा या कुछ भी ऐसे लफ्ज़ किसी भी जमात के अहमदी को बंदा ये कोई भी कहे, ये ऐसे ही कहता है कि जैसे किसी ने मेरा भाई जो नीचे मुदस्सर को इन्होंने उठाया, एक मिनट बाबर भाई, एक मिनट बाबर भाई। हाँ भाई चंगेज, जे तेन मैं बहाद हाँ, जी क्या हुए कि 1,24,000 कभी बना दे मैं गाल कट के जेरा पटना है पट लो तो फिर मैं लावा हूं रिगार्डिंग काम छड़ के नहीं, मेरी गल सुनो, मैं अपनी गल करने आवा, मैं ते अपने भाई दी भी गारंटी नहीं दे ते सकदा। ओ बाबर भाई ने भी मुदस्सर दी गल कीती सी, ठीक हो गया ना, मुदस्सर दी गल। मुदस्सर नु क्या यार, तू क्या तू देखया नहीं कैसा तू यार बंदा है। ते सिर्फ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ
ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਓਕੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਸ਼ਾਤਮੇ, ਰੱਖਾ, ਖੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਤਮੇ ਰਸੂਲ, ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੇਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੈ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾ ਗੁੱਸੇ ਚ या पता नहीं की गल। अभी आप देखें, मैंने क्लियर बात कही कि सही मुस्लिम के हदीस हो, अरबी का लफ्ज हो, तर्जमे का जिक्र ही नहीं है, आप फिर भी मेरा भाई बात को कितना घुमा रहे हैं। देखें नहीं, मैं बात को घुमाता नहीं हूँ, सिंपल अभी सी दूसरी करता बात हूँ। यह है कि मैंने आपका मैं नाम लिया था कि चंगेज मैं को ले अपनी लें। 3 आइडिया बता देता हूँ, तीनों आइडिया में से किसी पे आइडिया का कोई साबित कर दे कि मैंने कभी नाउजुबिल्लाह यार कैसा तू बंदा शहजादा आदमी है, और फिर मैं रोजे जा ओ भाई तेरी गल ही नहीं हो रही की तू लगा मैं तेनू मैं झूठा गया, सिर्फ मैं तेनू शातम ओनू किया। ਚਲੋ ਸਹੀ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਬਾਰਾ ਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਣੀ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਸੀਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਠਹਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਓ ਨਾ ਹਦੀਸ ਇੱਕ ਦੱਸ ਮਿੰਟ, ਦੇਣਗੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਮਿੰਟ ਚ ਗੱਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਨਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੰਟ exact। ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਚੈਲੰਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ- ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਮਤ ਸੁਣੋ, ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਉਮਤ ਸੁਣੋ, ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ ਨਾ ਹਦੀਸ, ਉਹਨੇ ਲੈਂਦੇ ਜਾਓ, ਨਕਦ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਵੀ ਤੇ ਮਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਰੂਫ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਪਸ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲੈਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਤੇਰੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਛੱਡ ਦੇਰ ਕੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਲੱਭਣ ਗਿਆ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾ ਕਿ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ ਚੰਗੇਜ਼ ਗਈ ਅੱਜ ਮੁਕਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਐ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਾ ਯਾਰ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਅੱਜ ਯਾਰ ਤੂੰ ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੰਗੇਜ਼, ਤੂੰ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀਕਰ ਦਾ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਲੀ ਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਮਤ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਯਾਰ ਫਿਰ ਆ ਗਲਤ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨਕਦ ਕਰੋ। ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਬਾਬਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਰ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ, ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ना करे कर ज्यादती। अच्छा शाह साहब मेरा मैं आ गया वापस। इन्होंने क्या कहा था जब मैंने इनको हदीस पेश की थी, इन्होंने आगे से मुझे क्या कहा था, क्या हदीस मैंने बाबर ने भी दी थी, आपने इसी बात पे इनको बोला कि बाबर का आपने जिक्र ही नहीं किया। जी मैंने आपको रिकॉर्डिंग भेजी, जरा यहाँ पे प्ले करते हैं, जरा आ रही होगी ग्रुप जी। मेरे को फोन दूजा नहीं है इस वेले, ਬਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਰ ਪਲੇ ਕਰੀ ਯਾਰ, ਸਬੂਤ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲ ਕੇ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਬੂਤ ਔਨ ਜਾਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਚੰਗੇਜ਼ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਬਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣੇ ਆ, ਰੁਕ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇਜ਼ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਾ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਸੇਲ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਪ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਬੂਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਜਾਨ ਛੜਾ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਯਾਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯਾਰ, ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਥਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਹਦੀਸ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਮੁਦੱਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਆਈਡੀਆਂ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਉਹ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਾਇਬ। ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਸੈਂਡ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਭੇਜਣਾ ਮੁਦੱਸਰ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨਬਾਕਸ ਤੇ ਨਾ WhatsApp ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੈ। अच्छा मैं एक गल कर दिया, कोई नहीं आया साहब माजरत, आपकी महफिल अगर ख़राब हुई, और अली भाई आपकी लाइव आप जिसे मर्जी लें ना लें, मैंने बहैसियत मुसलमान भाई ये कहा था कि शातिमों को ना जूतियों में बिठाया करे। बाकी मेरी बात नहीं, मैं बाबर भाई सिर्फ मुदस्सर को नहीं लेता, सिर्फ मुदस्सर को मैं नहीं लेता, बकाया सबको मैं ले लेता हूँ। यानी वो मैंने सिर्फ उनके लिए कहा था, बाकी मेरी तरफ से कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई चीज़ों का, आपकी मर्जी भाई। ये कॉल आई है मुझे 0044 नंबर है किसी का, पता नहीं किसका आ गया। ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਪੂਰਾ ਦੱਸ ਦੀ, ਇਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਵਾਨ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਸੇਜ। ਠੀਕ ਹੋ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੀ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ। नहीं नंबर नहीं था बताना, मैं सिर्फ पहले दो ही सी बताने थे। हौसला मेरे दोस्त, हौसला।
चलाइए वीडियो के चंगेज खान का वेट राजा करिए साहब अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद भाई हैं, कोई डंडा पीर आप लोग बोल रहे हैं यार, माजरत बुरा ना मानिएगा। नहीं नहीं, ये नहीं, ना नहीं, अपना ये बड़ा बाबर भाई मजा आ रहा आए है, हुए हैं, बाबर अपना भाई। सेल साहब, इनकी बात होनी थी अपना सीकर भाई से। सीकर भाई वो आ गए सेल साहब। ओ जी 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 सोहेल साहब अस्सलाम वालेकुम, आ गए आप? बाकी दुनिया ने देख लिया कि यहाँ पर मतलब जो है ना वो मसीह के शेरों ने अपने दलाइल की रोशनी से जो मुंह बंद किए हैं मुसलमानों के, वो सब ने आज देख लिया है। तो बाकी मसीह के शेर जिंदा रहो भाई, अल्लाह रखे तुहानू है। बहुत शुक्रिया, बस इन्ना ही कहांगा, अगले तुसी गल जारी रखो। जी जी सोहेल साहब आ गए हैं जी आप? हाँ जी मैं आ गया हूँ जी। अच्छा, आ रही है साहब, मेरी आवाज? जी जी क्लियर आ रही है। राजा साहब से आप कुछ कह रहे थे कि मतलब आप में और हम में कोई दो फर्क है, आपने पूछा था या कह रहे थे हाँ आप? जी, मैं यही अर्ज कर रहा था कि वो कह कि रहे थे जमा- हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बता दें आसमान पे जिंदा गए हैं, ये पूछ रहे थे। अच्छा सोहेल साहब, अगर ये मसला हमें हल हो जाए कि मतलब आसमान में हम नहीं दिखा सकते, फर्ज करें मैं अगर कह दूं कि हाँ जी वो नहीं गए, और मैं कह दूं मैं मान गया कि जी वफात पा गए हैं और आसमान में नहीं गए, तो मैं अहमदी हो जाता उससे, ये अकीदा मानने से? आप ना अभी हो एमडी, अकीदा आपका ठीक हो जाना, इससे क्या फर्क पड़ना? लेकिन फिर आप में और हम में फिर फर्क ये तो ना हुआ अहमदी और मुसलमान? नहीं, मतलब ये है ना कि आपका जो एक वो है ना सिलसिला, मतलब आपका एक अकीदा तो सीधा हो जाएगा। जमात का काम ही ये है भाईजान, बिगड़े हुए मुसलमानों को सच्ची राह पे लेके आना, बिल्कुल सीधी राह सही। पे चलाना। तो अगर मैं ये अकीदा ठीक कर लूं मैं अहमदी हो जाऊंगा? आपकी मर्जी है, आप ना भी रखें, अपने अकीदे ठीक करके आप कुरान और सुन्नत पे अमल करें, अल्लाह खैर सलाह जिंदगी तो, जिए ने। तो मतलब मैं अहमदी ना भी हूं तो मैं मुसलमान रहूंगा? हाँ बिल्कुल जी, काफिर तो और हमने कभी भी किसी को नहीं कहा। जन्नत कलमा में गो भी जाऊंगा? मुसलमान बिल्कुल जाएंगे जी, अल्लाह के फजल से, अगर अच्छे अमाल हैं आपके तो। मतलब आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम लेकिन अस्सलाम। सीकर भाई, अल्लाह तो कहता है कि इसका कोई लेना देना ही नहीं है वफात मसीह और हयाती मसीह से दीन का। नहीं वो भाई आ गए ना उस पे, वो भाई कह रहे हैं कि मतलब आप उसको अगर बस ना भी करें, अब अहमदियत को ना भी माने तो आप मुसलमान हैं। तो मेरे तक अगर पैगाम पहुंचा है आपके मसीह मौत का और मैं फिर भी अहमदी नहीं हो रहा, तब भी मुसलमान रहूंगा? मुसलमान की, आपकी मुसलमान का सर्टिफिकेट आपसे कोई नहीं छीन सकता भाई। तो जब ये तक आप ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ें, आप बिल्कुल मुसलमान हैं। तो मिर्जा साहब तो कह रहे थे कि जिस तक मेरा पैगाम पहुंचा है वो अगर मेरे पैगाम को नहीं मानता तो वो दार इस्लाम से फारिग हो जाता। उन्होंने भी करिया यार भाईजान, मैं अब सही इस बात का क्या, इन सारी बातों के जवाबात हजरत मिर्जा ताहिर अहमद साहब की मजलिस इरफान है, वीडियो भरी पड़ी है। जिस तरह अभी आप एक बात का जिक्र कर रहे थे कि आपसे वो जंगे साहब ने आपसे कोई सवाल पूछा था, आपने अपने तौर पे उसको जवाब दिया, लेकिन आपने यही अर्ज किया था ना कि मुतमईन करना हमारी जिम्मेदारी नहीं। हाँ बिल्कुल सही। हम तो जवाब दे रहे हैं वीडियोस पे, हर एतराज का जवाब नहीं मैं एतराज नहीं कर रहा हूँ, है। मैं एतराज नहीं कर रहा हूँ। देखें हाँ अगर जी। आप पूछ रहे हैं ना आसमान पे ये हदीसा पूछते हैं, दिखाएं, ये इनकी पर्सनल राय है कि जमात का मौक़िफ़ है, ये क्लियर कर लिया करें। पर्सनल है क्योंकि जमात का तौर मौक़िफ़ आपकी पर्सनल रहे, जमात का मौक़िफ़ है। नहीं भाईजान, मैं पर्सनल वे में बात करूंगा जो भी करूंगा। अच्छा तो मतलब कि फिर आप एग्री करते हैं कि कोई किसी को मुसलमानियत से नहीं हटा सकता, दार इस्लाम से फारिग नहीं कर सकता? हाँ जी बिल्कुल, इस्लाम की तो डेफिनेशन इतनी बड़ी है कि भाई जो हमारी तरफ किबला इसके मुंह करके नमाज पढ़े, हमारा जिबिया खाए, वो मुसलमान है। तो भाईजान ये जो अब इसमें पता नहीं आप लोगों ने खत्म नबूवत डाल दी है, मैं और बताता हूँ पता नहीं मैं बताता हूँ इसको। अब देखिए ना आप लोगों ने इसमें तो हयात वफात ईसा डाल ही दी है ना। हमने तो नहीं डाला, हमने तो अकीदा दुरुस्त करने वाली बात की है, अल्लाह खैर सलाह। मैं तो अभी आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आप खत्म नबूवत का अकीदा छोड़ देते हैं और ये अर्ज करते हैं कि जी नबूवत जारी है, वो भले आपकी मर्जी है, आप मिर्जा साहब को सच्चा समझे या ना समझे। नहीं उस पे तो आ जाते हैं, उस पे तो इजरा पे तो आ जो जाते हैं। अकीदे आप लोगों ने बनाए हैं, या उसकी मैं अपनी जो 5-6 साल में सोशल मीडिया से मुंसलिक रह के जो मैंने डिबेटें देखी हैं, जी जी उसमें तो पसपा है, अकीदे साबित नहीं हो पाते, ना खत्म नबूवत साबित होता है, ना हज़रत ईसा का आसमान पे जिंदा जाना। और जमात इन्हीं दो बुनियादों पे खड़ी है। अच्छा जमात आप ये दो पिलर गिरा दें। ईसा पे हजरत सीकर भाई, ईसा पे इनकी पर्सनल जो राय है ना उसको ठीक करें ताकि इनकी राय जमात के साथ मिले। जी 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 जमात का बताएं कि जमात क्या कहती है, इनकी पर्सनल राय की कोई इतनी वो नहीं है। मैं इनकी भी करता राय ठीक करें कि जमात क्या कहती है ताकि इनके भी इल्म में इजाफा हो। जी जी मैं करता हूँ। अच्छा सोहेल साहब बात पता है क्या है, ये दो मसाइल आपने बताए ना, खत्म नबूवत का और दूसरा हयात वफात मसीह का, तो